धन की माया सब पर भारी। दर्शक बंधु, यह एक साधारण कथा जहा प्राय समस्त लोक विश्वास करती। दुनिया रे एपरी केही लोक नाहांती जे कि धनी हेबाकू चाहंती नाही। समस्ते धनर महिमा विषय रे जानिछंती, कारण यह एक एमितिका माध्यम जहा आजिर समय रे समस्तंकु खुशी करि पारिबो। टंका थिले नष्ट होइथिबा लोकंकु ठीक करि पारिबो। जहार धन अछि तार समाज रे एक दबदबा अछि एवं दुनिया तांको आगरे मुंड नुआई थाए। दर्शक बंधु, एही कारणरू समस्त लोक टंका रोजगार करिबा पछरे दौड़ुछंती। किंतु दर्शक बंधु, टंकारे कोन सतरे खुशी किना जाई पारिबो? जेते बेले सर्वोपरि मनिषटी केवल खुशी पाइबा पई टंका रोजगार करिबाकू चाहे, किंतु यह कौन संभव जे जेउ टंका पई समस्ते निज जीवन को विताड़ित करी दौड़ुछ? तेबे दर्शक बंधु, जानंतु यह तुमर भूल अटे, कारण ताहा हेउची तुम खुशीर शत्रु अटे। दर्शक बंधु, आसंतु आज एही सुंदर कहानी माध्यमरू जानिबा टंका रोजगार करिबार लोभ किपरि आमर जीवन को नष्ट करी दिए। गोटिए सहर रे जने धनी व्यक्ति रहुथिला। सही सहरर बासिंदा तांकु सेठ जी डाकुथिले, कारण तांको पाखरे अपार धन थिला। गोटिए बड़ महल थिला एवं गोटिए घोड़ार गाड़ी मध्य थिला। अर्थात तांको पाखरे समस्त खुशीर जिनिस थिला, जहा समस्त लोक प्रायतः चाहती। किंतु तांको पाखरे गोटिए जिनिस नथिला, ताहा हेउची सुख एवं शांति। किंतु दर्शक बंधु, आपणको मनरे प्रश्न उठुथिबो, एहा पुणी कोन? तांको पाखरे तो सबु अछि, पुणी दुख केमिति? एथि पई तो मु आपण मानंकु आगरु कहिची, धन की माया सब पर भारी। दर्शक बंधु, पूरा कहानीटी शुणंतु, सबु बुझी पारिबो। तेणु दर्शक बंधु, सेठजींको पाखरे सबु थाई मध्य से भारी अस्थिर रहुथिला। केवल सेठजी एवं तांको स्त्री बड़ महल रे रहुथिले एवं तांकर पिलामाने विदेश रे रहुथिले। ठीक तांको घर सामनारे जणे श्रमिक परिवार रहुथिले। सही परिवार रे 6 जण सदस्य रहुथिले। घरे टंकार अभाव बहुत थिला। केवल 2 थर खाइबा ठीक भावरे व्यवस्था होई पारुथिला। ताहा ही सही घरर आय रहिथिला। एहा सत्ते सही घरू सबुबेले हसर शब्द शुभुथिला। प्रति संध्यारे परिवारर सदस्य माने घरे एकाठी हेउथिले। महिला खाद्य रांधुथिला एवं तापरे हसर पर्व आरंभ हेउथिला। समस्ते हसुथिले, गीत गाउथिले एवं मन भरी खाउथिले। तापरे सुइबाकू जाउथिले। सेठजी प्रायतः संध्यारे तांको स्त्रींको सहित सबुदिन तांकर छात उपरकू जाउथिले एवं सही परिवारर खुशी को अनुभव करुथिले। सही परिवारर खुशी को देखी निज दुख तांकु आहुरी कष्ट दबा आरंभ करि देउथिला। गोटिए दिन जणे साधु सेठजींको घरकू आसिले। साधुटीकू देखी उभय स्वामी स्त्री साधुंकू बड़ धूमधाम रे व्यवर्चना करिले। साधुंकू व्यवर्चना करि सारिबा परे स्वामी स्त्री उभय मिसी तांकू छात उपरकू बुलेइबा पई नेइ गले। साधुटी मध्य छात उपरकू जाई तांको आगरे हसुथिबा खेलुथिबा परिवार को देखिला एवं से मध्य खुशी अनुभव कला। तापरे सेठजी साधुंकू पचारिले जे आमे एते धनी होई मध्य खुशी रे नाहु, किंतु से परिवारटी गरीब होई मध्य एते खुशी रे रहुचंती, एहार कारण कोन? तापरे साधुटी कहिले जे तुमे अनेशत फासरे फसिच। एही फास समस्त लोकंकर सुख शांति छड़ाई नहीं जाए। सेठजी साधुंको कथा को किछि बुझी पारिले नाही एवं साधुंकु पचारिले, एहा कोन अटे? मु किछि बुझी पारिली नाही।
ତାପରେ ସାଧୁଟି କହିଲେ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, 99 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ ପୂରାଇ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ସେହି ପରିବାର ପାଖରେ ପକେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖିବ ଦୃଶ୍ୟ। ସେଠଜୀ ମଧ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ରାତିରେ 99 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗରେ ପୂରାଇ ସେହି ପରିବାର ସମ୍ମୁଖରେ ପକାଇ ଦେଲେ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ସେହି ବ୍ୟାଗଟିକୁ ପାଇଲା। ବ୍ୟାଗରେ 99 ଟଙ୍କା ଦେଖି ସେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଉଦାସ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆମ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ 99 ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ତେବେ ଆମର ପୁରା 100 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେହି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା। ଯେଉଁ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କର ଭୋକ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେହି ଘରେ କିଛି ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଏକାଠି ମିଶି ଖାଉଥିଲେ, ହସୁଥିଲେ, ମଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପରିବାରରେ ସେସବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବାରଟି ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପଛରେ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ସମୟ ନଥିଲା ଯେ ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବସିବା, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଖାଇବା, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବସି ମଜା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟଙ୍କା ସିନା ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ପରିବାରଟି ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହରାଇ ବସିଲା। ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ସାଧୁଟି ପୁଣି ସେଠଜୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବର୍ଚନା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଶି ସାଧୁଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ 3 ଜଣ ମିଶି ସେହି ପରିବାର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସାଧୁଟି ସେଠଜୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲା, ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ମଣିଷର ଦୁଃଖର କାରଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟଙ୍କାରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିଣାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ।